Opel Zafira سالش 2006. این بالونا در حالت خوب. داخلی سالن دو الکتروپاکت، CD player، коробкаш механик، пробег 233,000 километр. این حالت سالن ماشین، این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین، газаш евро 4. این мотор هم حالتش خوب، یک تک داد. расходаш 10 газ киди сахта мегардад. هیچ خیلی دیدی سوی حالتی мотори ماشین. нархи ماشین 60,000 сом با савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 500 50 03. Opel Astra G سالش 99. و این بالوناش در حالت خوب. داخلی سالن دو الکتروپاکت و اینجا CD پلیر، USB مده ماندگی بدین. این коробкаш механик، пробегаш 201,000 километр. این حالت سالن ماشین، احوالی سیدنی ها چخال کشتگی. این حالت سالن قفای ماشین، این لوکم داره. мотор 1.6 расой сӯзишвори бензин буда. расходаш 6.7 литр ба 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. ин чашкаҳои пеш. нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 935 04 44. Opel Zafira سالش 2002. این کامفورت بوده است. بنزین دو الکتروپاکت، اینجا CD پلیر، коробкаш механик، пробегаш 219,000 километр. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 یک سوزشواری بنزین. расход چنده؟ 8. расходаш 8 литр бензин به سخته میگردد. این حالتی мотори ماشین. 50 سودا میشه. нархи ماشین 50,000 сом با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 600 23 86. Opel Astra سالش 2004. این بالونا در حالت خوب. دو الکتروپاکت، коробкаш механик، USB، اینجا CD پلیر، пробегаш 177,000 километр. این حالت سالن ماشین، بالای سیدنی روی کش کشیدگی. این حالت سالن کفای ماشین.
این منه بگجش motor yakışaş, sözleşmeli benzin, rasxodaş 6 litrde saxta megada. Hiç xeleki didiyi so'raydi, olti motori moshina. Narxi moshin 45000 so'm bo savdo meshad. Telefon baroy ma'lumot 92 966 89 90. Opel Vita سالش 2002 بالوناش در حالت خوب رنگش هم کجایی بوده است سلتیسی این دو الکتر پکت مایتافون USB پلیر коробкаш автомат пробегаш 151000 километр این حالت салони ماشین این حالت салони қафои ماشین мотор 1.4 1.4 سوزشواری گاز بنزین گازش هم 1.4 بوده راسخود چند تا گاز کرد یکا؟ Nöte. راسخودش Nöte daha tek. nöte daha tekidi 100 kilometre میگشته Daha o da sağ olgan şöyle yaksı bistime kadar. ha hava ganşar yaxshi bizsa ham yegadi chunki motor 1.4 Çünkü ben fakat var Yekinim işini. Gazprom'da. Gazprom ba Ha, Gazprom. Yine ne yapmıyor pro? мени ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодед ҳолаташ хуб нархи мошин 38000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 788 1474 ваз 2107 солаш 2010 این بالوناش در حالت خوب داخلی سالن коробкаш механик اینجا سی دی پلیر موندگی пробегаш 4700 کیلومتر این حالت سالن ماشین منی حالت سالن قفای ماشین ماشین رقصماشی شدگی نبوده شخصانی که مثال دست میکنن رقصماشی کده میگیرن موتور 06 اینژکتر سوزشواری بنزین رقصخودش 7 لیتر بنزین به 100 کیلومتر میگرده هیچ خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین нархи ماشین 25000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 738 0575 ёдовар мешавем рахсамошкаш ҳолии шудагиш не Opel Bechke солаш 2001 балоно дар ҳолати хуб داخلی سالن 4 الکتر پکت коробкаш автомат CD плеер монитор пробегаш 134000 километр این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین این زرنی کامره‌هاش هم بوده
این запаски балон бомбибин белин валин бу нарсе мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин газаш расход расходаш чанд та расход расходаш 10 та газгирӣ 80 та мегашад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин вагон наме мошин вагон буда санҷиши техникиш то моҳи ноябри 2020 нархи мошин 48 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 841 32 42.